Maayong buntag mga guys. Di ana punta diri sa atong habi. Balik routine na punta diri karon. Di kan nata sa Pilipinas. Ang uban nga sa paso wala gyud ma-survive guys pag abot nako. So mao na nga ato na pud sugdan sa uban nga mga paso kay nabuhay. Ang uban wala gyud ma-survive. Ang atong itanom ani karon guys, kanini siya oh. Kining tinatawag nga chili nga demonyo nga perting halanga. So mao ni ato itanom karon guys. Di guys. Tan-awa guys. Di ara. Mao ni ato itanom karon guys na oh. Daghan ni sila. So ato ni karon padaghanon kay magpaliwat ta ani karon guys. Na di ba guys? Mao ni ang atong habi sa atong garden. Ang mga senior ingon ani na guys. Habi garden kung naa kay katamna no. Mao ni pareho nako ba. Lipay kayo ko guys og naa koy garden yun ini kasi mula gyud sa pagkabata ko dito sa bukid sa Pilipinas. Nag-ingon ani jud ko guys. Unya paghuman ako gyud nagidala diri sa abroad. Biro mo guys. Daghan na kay kog mga tanom diri basta naa kay yuta nga katamnan. Salamat sa panood guys.